देखो कॉटन टिश्यू जेहेतु यहाँ पूरा ट्रेंडिंग कलेक्शन अच्छे एटा माने 9700 ऑफर प्राइस 9700 टका 9700 सांची में हैंडलूम जेंटा कि हमर भी वीडियो वायरल हिचे कॉटन टिश्यू रे 9700 टका रेट ही देखाउ जेंता टाइप रो कलेक्शन एटा गोटे देखुन 17500 टका मात्र 17500 न्यू टाइप रो अच्छे किन लेवल रो हाफ पीस देखुन राचल आ कलरफुल पूरा तड़क भड़क कलर जेंटा क्वेश्चन मात्र 17500 टका देखुन आपण नहीं पारबे आसबा 25500 टका 25500 टका देखुन पखीराज डिजाइन रो प्योर पाटा आंचलटा डिफरेंट रहबा आ इथरे ब्लाउज वर्क मिली जेबा ब्लाउज पीस वर्क छै एटा देखुन ऑल ओवर बॉडी देखुन पखीराज रो साड़ी जहा जहा देखाले भी जेतकी वायरल एसी पूरे भी देखुन आपन जदी पसंद लागु छै आपन एटा जल्दी दुकान पर देखमा एबे गुटे देखमा एटा 21000 टका आसबा 21000 देखुन एटा होचे आंचल आ बॉडी देखुन पिरामिड डिजाइन रो छै देखुन टेराकोटा रो केते सुंदर पीस देखुन आपन नहीं पाबे हाफ पीस सब साड़ी आज पसंद लागु देखुन जेंटा तार पर देखमा यहा दे गुटे देखुन नवा कलर कॉम्बिनेशन रे हस्तमुद्रा देखुन नवा कलर कॉम्बिनेशन रे एटा भी बहुत ही फेमस डिजाइन आ बड़ डिजाइन गुटे देखुन हस्तमुद्रा अछि प्योर पाटरी 19500 टका आसा 19500 19000 सबको जुहार और फिर तेरे स्वागत आम रेमुंडा विलेज रो आ गोटे नुआ वीडियो के आप वर्तमान फेर के पहुंची सांची में हैंडलूम संबलपुर की जेन संबलपुरी साड़ी संबलपुरी पाट साड़ी बहुत ही यूनिक और सब बोले नुआ ही कलेक्शन देखवा ले मिलसे तांको जेन वैरायटी मिलसी आपण मैं कहीं खोजबे बेले भी हेंता वैरायटी नाइ पान जेहेतु आज का स्पेशल वीडियो रे पाट साड़ी रो आके तो सावित्री व्रत चल आसबुजे आता से बिहा सीजन भी लागी छै आपण जेन टाइप रो डिमांड करले से ही टाइप रो कलेक्शन आ वन पीस कलेक्शन द बेस्ट संबलपुरी पाट साड़ी कलेक्शन आई रो वीडियो रे देखमा तो वीडियो के आरंभ रो लास्ट तक देखो चैनल के जिन नुआ कर सब्सक्राइब करूँ यूट्यूब रे फेसबुक रे पेज के फॉलो करूँ हला कॉटन साड़ी रो सेक्शन जेंटा कि देखुन कॉटन साड़ी हमें संबलपुरी साड़ी देखसा हला आजिर का भिड़ एतकी अच्छा जे से जगह वीडियो बनाबाटा पॉसिबल ही नहीं पाला से बोली इन ही वीडियो बनौछु आ आज देखुन स्पेशल कलेक्शन में देखुन सब आसीगला न यार देखुन मिक्स पाट भी सब आसीगला न सब कलेक्शन यहाँ देखमा तो जाओ ताको पजराबा तो नानी फिर के स्वागत जोहार जय मां समली तो दुकान रो नाम एड्रेस को दो हमर दुकान रा नाम होचे सांची में हैंडलूम आइटा संबलपुर रो सेंट जॉन स्कूल सामना रे अच्छे सल्ला छक के आसबे बैंक ऑफ इंडिया जन पड़सी बैंक ऑफ इंडिया गली रे ही अच्छे जदी भी एड्रेस कंफ्यूजन रहला आपण गूगल मैप रे सर्च कर देबे सांची में हैंडलूम या तांकर व्हाट्सएप नंबर जन अच्छे सेन के हाई मैसेज पठे देबे आपन को ऑटो लोकेशन पहुंचीबे आपन डायरेक्शन सेट कर आसी करबे या आपन फोन करके पहुंचे पारे जन बाहर आसु जन एड्रेस जन कंफ्यूजन हला आ जदी भी आपन आसी ना पारो जेएनसी साड़ी भी देखबे ऑनलाइन रो ऑर्डर बहुत ही बढ़िया सुविधा अच्छे स्क्रीनशॉट करबे तांकर व्हाट्सएप नंबर फोटोटा पठाबे एड्रेस पेमेंट करी ऑल ओवर इंडिया जेंसी जान देखु ऑनलाइन ऑर्डर करि पाबे तो नानी आजिर कलेक्शन कारा रहबा आजिर कलेक्शन रे देखमा न्यू कलेक्शन देखमा जेंटा कि संबलपुरी पाटो बांधरे भी आसबा आउ हमर सफ्टा डिजाइन रे भी आसबा हाफ टिश्यू आसबा फुल टिश्यू आसबा मिक्स सब प्रकार रो भी आसबा पाटो साड़ी रो संबलपुरी रो वैरायटी बहुत सारा आज का देखबा के वैरायटी देखमा तो जाओ बिना देरी स्टार्ट करबा देखबा आजिर स्पेशल कलेक्शन पहला कलेक्शन स्टार्ट करमा तो नानी आज पहला कलेक्शन केटा रहबा आज पहला कलेक्शन देखुन प्योर पाटर अछि पूरा हीरोइन कलेक्शन कलर भी नुआ अछि धड़ी आसबा तार पिंक कलर आउ आंचल भी आसबा पिंक कलर रे बहुत ही सुंदर आ गॉर्जियस पीस देखुन धमाकेदार कलेक्शन नु ही आरंभ करेल देखुन एडा हला देखुन आंचल तार ब्लाउज आसबा ब्लाउज पीस देखुन लाइनिंग आपण देखुचन पाट साड़ी रो स्पेशलिस्ट सांची में हैंडलूम रो संबलपुरी पाट साड़ी देखुन पाट साड़ी देखित लेकिन ई टाइप रो कलेक्शन आपण देखुन बाकी दुकान के आबाले 6 मास वर्ष लागी जैसे कलेक्शन में देखुन सब लेटेस्ट आ सब अपग्रेडेड पैटर्न देखुन यहां जेटा चालुआ ट्रेंडिंग में चलबा से कलेक्शन एटा हो जे आंचल रेड रे अछि कॉफी कलर इता टिश्यू पाट भी आसी का केंदा स्टाइल सफ्टा अछि देखुन बहुत ही बढ़िया लागै एटा आसबा 24500 टका 24500 टका देखुन आपण ऑनलाइन ऑर्डर कर पाबे तार पर देखमा तार पर एटा उठी देखुन पेरी पेरी डिजाइन रे पर्पल रे लाइट कलर अछि पर्पल रे लाइट सफ्टा रे बहुत अनकॉमन पैटर्न है एटा हो जे तार ब्लाउज पीस एटा हो जे तार ऑल ओवर बॉडी रे देखुन केते पूरा नेचुरल डाई बागी लागबा पिनला पर एंटिक यूनिक वन पीस कलेक्शन देखुन जेंटा कि आपण खोजु तो सन टाइप रो कलेक्शन आपण देखुन सेही टाइप रो एटा आसबा कोणार्क चक्र डिजाइन 23000 टका आसबा प्योर पाटो रे अछि प्योर पाटो कोणार्क मंदिर कोणार्क चक्र डिजाइन रे अछि बेबी पिंक रे रामा ग्रीन रो बॉर्डर आंचल आ ब्लाउज वर्क छै आ ऑल ओवर बॉडी रे देखुन बहुत ही बढ़िया सुंदर लागै देखुन आपण नै परबे कोणार्क मंदिर कोणार्क चक्र पखीराज डिजाइन रे अछि
इतार प्राइस टा आसबा 25500 टका 25500 टंका रे देखुन पखीराज डिजाइन रो तार- प्योर पाटो आंचल टा डिफरेंट रहबा आ इथरे ब्लाउज वर्क मिली जिबा ब्लाउज पीस वर्क छै एटा देखुन ऑल ओवर बॉडी रे देखुन पखीराज रो साड़ी जहा जहा देखाले भी जेतकी वायरल हेसी जे पूरे भी ने देखुन आपन जदी पसंद लागु छै आपन माने एटा जल्दी ब्लैक रे सी ग्रीन रो बॉर्डर अछि तार पर देखमा गुटे सेल्फ कलर रे अछि देखुन नेचुरल डाई बाई दिसु देखुन कलेक्शन टा बहुत ही सुंदर एंटीक इटा आसबा 19500 टका 19500 टंका रे देखुन एटा देखुन आंचल लेकिन जबरदस्त पीस टा देखुन जे भी नेबे कि जल्दी बुकिंग करू ना तो इनता कलेक्शन रहे ना 19500 देखुन छोट प्रिंट रे अछि फिर देखुन सेल्फ कलर रे छोट प्रिंट रे बहुत ही जबरदस्त लागबा कलेक्शन टा तार परे देखमा यहादे गुटे देखुन नोआ कलर कॉम्बिनेशन रे हस्त मुद्रा देखुन नोआ कलर कॉम्बिनेशन रे एटा भी बहुत ही फेमस डिजाइन ना बड़ डिजाइन गुटे एटा देखुन हस्त मुद्रा अछि प्योर पाटो रे 19500 टका आसबा 19500 टका देखुन आपण एटा नहीं होचे पाबे तार ब्लाउज पीस केते सुंदर सुंदर देखुन गॉर्जियस पीस पर देखुन पाटो साड़ी रो बेस्ट कलेक्शन आज का देखा होची देखुन आपण देखुचन सांची में हैंडलूम रो तापर देखबा तार परे देखुन ऑरेंज रे रेड कलर बॉर्डर अछि जेंटा की बहुत क्वालिटी अछि साड़ी 19000 टका आसबा 19000 टका एटा होचे तार आंचल देखुन किछि डिफरेंट आसबा एटा होचे तार ब्लाउज पीस ए देखुन ऑल ओवर बॉडी टा देखुन केते बढ़िया 19000 टका 19000 टका देखुन आपण माने एटा नै पारबे तार परे एटा होचे मयूरपंख डिजाइन अछि एटा आसबा 20000 टका 20000 टका रे देखुन मयूरपंख डिजाइन परभा आंचल अछि एथरे ब्लाउज वर्क भी ब्लाउज पीस वर्क अछि देखुन सुंदर ब्लाउज पीस वर्क आ बॉडी रे देखुन कलर देखुन ई कलर रो चाहिदा भी बहुत अछि आंदा टाइप रो प्रिंट रो डिमांड एटा गुटे देखुन आ गुटे नर्तकी डिजाइन रे अछि देखुन एटा आसबा 20000 टका 20000 एटा होचे आंचल एटा होचे तार ब्लाउज पीस एटा एटा ऑल ओवर बॉडी रे देखुन केते गॉर्जियस लागु देखुन केते बढ़िया लागु देखुन कलेक्शन एटा गुटे देखुन आ गुटे केते जबरदस्त कलर सुंदर कलर गुटे हिचे एटा आसबा 22000 टका 22000 टका देखुन एटा होचे तार आंचल एटा पांचटा बॉर्डर के निकरी साड़ी अछि आ कलर कॉम्बिनेशन पूरा नुआ अछि प्योर पाटर देखुन पांचटा बॉर्डर आ कलर कॉम्बिनेशन देखुन केते बढ़िया लागु देखुन आजर वीडियो आरंभ रो लास्ट तक देखुन बेस्ट टू बेस्ट कलेक्शन जेहेतु देखा होचे आ प्राय सब आजर कलेक्शन नुआ ही रहबा वन पीस कलेक्शन ही रहबा एटा देखुन लक्ष्मी पादरे फर्स्ट टाइम हमर पास के आसी छी नुआ बॉर्डर रे देखुन जेंटा की एटा आज हमर लाइव रे देखाबार थिला फर्स्ट टाइम लाइव रे पहला ही देखबे हम तो हमर वीडियो तो संडे दिन ही आसबा हां एटा होचे तार आंचल एटा होचे तार ब्लाउज पीस येलो और रेड बहुत कम आइसी जेंटा की एटा फर्स्ट टाइम आइसे नानी एटा तो हमर वीडियो आबार जक तो साड़ी ना थाबे लागु नहीं था लाइव रे ऑलरेडी बुकिंग ही सेट बानो देखुन जदी थिबा बेले सुंदर पीसटे আছে बुकिंग करो सुंदर पीसटे वन पीस कलेक्शन तार परे एबे देखमा एटा बॉर्डर लेस अछि 23500 टका एटा होचे आंचल लक्ष्मी खटली रो डिजाइन करा हिची हाथी याडे शंख चक्र गदा पद डिजाइन अछि बॉडी माने आंचल रे एटा देखुन बॉडी रे सवारी डिजाइन अछि डिजाइन आ लोटस आ लक्ष्मी पादरे पूरा बॉडीटा अछि देखुन एंदा टाइप रो कलेक्शन सब बोले देखबा ले नै मिले एबे देखमा हाफ टिश्यू एटा आसी जबा 21500 21500 धोरे सप्ताह वाला हाफ टिश्यू एटा होचे आंचल एटा होचे तार ब्लाउज पीस पर्पल रे ब्लू ऑल ओवर बॉडी रे देखुन बहुत बढ़िया लागु देखुन कलेक्शन हाफ टिश्यू रे देखुन केते बढ़िया कलर आई कलर रो तो जानू जन केते डिमांड छै जे एटा गुटे ऐसे जंगली पैटर्न रे हाफ टिश्यू एटा देखुन आंचल एटा होचे आंचल एटा तार ब्लाउज वर्क एटा ऑल ओवर बॉडी रे देखुन जंगली पैटर्न रे छै देखुन एनिमल बने छै हाफ टिश्यू रे देखुन 23000 आसबा 23000 टका देखुन आपन माने एटा मके पारबे तापर देखमा तारपरे एटा होचे कोणार्क डिजाइन रे मेरून रे येलो धड़ी अछि
কলর কম্বিনেশন টি দেখুন কেতে এটা হচ্ছে সুন্দর তার ব্লাউজ পিস। ব্লাউজ পিস। এটা দেখুন অল ওভার বডিটা দেখুন येलो कलर धड़ी आंचल रे पूरा से सोना शाड़ी भाई दिसुई देखुन हाफ टिश्यू शाड़ीटा। তারপরে এটা দেখমা হরপ্পা শাড়ি যেটা কি হাফ টিস্যু রে আসিছে। हरप्पा सिविलाइजेशन शाड़ी देखुन এটা দেখুন आंचल रे भी देखुन हरप्पा रो से सिंबल बने। এটা দেখুন ব্লাউজ এটা পিস হচ্ছে তার ব্লাউজ ওয়ার। ওয়ার আর এটা দেখুন অল ওভার বডি দেখুন এই টাইপ रो শাড়ি মানে রিলস बनाले हम एते वायरल हेसी जे पूरे ही ना पारो देखुन ई टाइप रो कलेक्शन देखुन आपन को वीडियो रे देखाउ जा जल्दी ही बुकिंग करबे ले पाई पारबे कलेक्शन देखुन वन पीस स्पेशल पीस माने। तारपर देखमा এটা উঠে আছে 21500 টাকা। 21500 टंका देखुन आपन नहीं पारबे এটা आंचल ब्लाउज पीस ऑल ओवर बॉडी देखुन 21500 टंका देखुन आपन नहीं पारबे सुंदर जबरदस्त हाफ टिश्यू कलेक्शन। तारपर এটা উঠে देखमा দেখমা গাজর কালার সেলফ রে আছে। सेल्फ कलर रे गाजर कलर एते गॉर्जियस दिसु देखुन एटा भी एंदा टाइप रो गुटे बने देलो रील्स बहुत ही वायरल हिला। आंचल ब्लाउज पीस सेम रहबा। ला बॉडी रे देखुन बढ़िया ही लागु छै आपन मन मगे पारबे। तापर देखमा তারপরে এটা দেখমা লক্ষ্মী পাদ ডিজাইন রে আছে সিলভার হাফ টিস্যু। सिल्वर हाफ टिश्यू देखुन सिल्वर कोटेड हाफ टिश्यू এটার ব্লাউজ দেখুন ब्लाउज पीस পুরা ডিজাইনার लाइनिंग आउ डॉट 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 डिजाइन होचे। আর দেখুন পুরা বডি দেখুন সিলভার হাফ টিস্যু দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে হাফ টিস্যুটা। তারপরে দেখুন এটা তো নানি ভিডিও ছাড়বার বেলা যেটা দিছু যে কালেকশনটা হাফ টিস্যুর। তারপরে এটা উঠে দেখুন কলার কম্বিনেশন। হেতিলে তো কহু যে ভিডিও ছাড়বার বেলা ভাই শাড়িটা। এটা হচ্ছে তার আঁচল আঁচল ব্লাউজ পিস আর দেখুন পুরা বডি দেখুন পেরে পেরে মডেল ভিডিওরে ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ডিজাইন ହିଁ ଆମେ দেখাବା ଲାଗି চেষ্টা করছুন যেটা কি সবে জানি পারবে যে ডিজাইন মানে भी अपग्रेड होचे बोली। बाकी सब रेगुलर पैटर्न भी मिली जिबा। এটা হচ্ছে তার আঁচল। এটা 24000 টাকা 25000 হাফ টিস্যু 24 24000 टंका रे देखुन कंस्ट्रक्शन रा काम चली जे सेतिले बोले टिके आबाई रो आपन को डिस्ट्रक्शन होदुवा बहुत जल्दी सांची में हैंडलूम अपग्रेड हबार के जाउ छे आपन में सेटा तो आके अपडेट पाबे। এটা হচ্ছে তার আঁচল। এটা भी बहुत মানে ভাইরাল ডিজাইন রে आंबा पैटर्न रो। এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ पिस वाह एते सुंदर पीस देखुन केडे बड़ बांधरे अछि देखुन आपन माने पारबे एटा प्लस माछा धड़ी अछि स्क्रीनशॉट करून तांगर व्हाट्सएप नंबर फोटो पठोन एड्रेस देखमा मेरून रे रेड कलर कॉम्बिनेशन ऑनलाइन ऑर्डर करे देखो धड़ी सप्ताह वाला। এটা হচ্ছে তার আঁচল। ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ ରେ ଡିଜାଇନ ବି ହେଇଛି डिजाइनर अछि देखुन बहुत ही। ଆଉ इधर प्राइस ଟା बते दमा এটা आसपा 23500 23500 टंका रे पूरा लेटेस्ट डिजाइन ही अछि देखुन ई टाइप रे कलेक्शन देखुन आपन जदी थरे मिस कर देले डबल खुजले भी आ नाही पा। এটা দেখমা अन्नदाता हाफ टिश्यू देखुन आंचल एटा ब्लाउज पीस वर्क बहुत सुंदर बुना ହେଇଛି। इधर धड़ी भी चौड़ा ହେଇकरी ଅଛି बहुत बढ़िया लागवा। एटा देखुन पूरा बॉडी रे देखुन इधर प्राइस टा आसबा मात्र 21000 21000 टंका देखुन भाइरल अन्नदाता हाफ टिश्यू। তারপরে এবে দেখমা এটা আসবা 22000 টাকা পতর ডিজাইন আছে কলর ঠিক দেখুন শাড়ির। এটা হচ্ছে তার আঁচল। এটা আসবা ব্লাউজ এটা দেখুন অল ওভার বডিটা দেখুন 22000 22000 टंका रे देखुन পতর ডিজাইন। তারপরে এটা হচ্ছে আমার পাখে সবুবেলে अवेलेबल থিসি যেটা কি রূপচক্র কইসু। রূপচক্র तांकर ई दुकान ही ई डिजाइन टा बहुत ही फेमस हिची आउ ई तार दुई तीनटा कलर अवेलेबल अछि। अच्छा देखुन ब्लाउज पीस वर्क अछि और बॉडी देखुन एटा देखुन सावित्री रे एटा पूरा बेस्ट लागवा कलर कॉम्बिनेशन जे भी नेबे टिके देखुन जल्दी ही बुकिंग करू सावित्री ले देखुन नानी जेंटा कहन बेस्ट कलेक्शन जदी कहि देले सेटा पूरा बेस्ट कलेक्शन ही है। तारपरे एटा भी गुटे अछि सिल्वर टिश्यू रे अछि। आंचल देखुन काना काम हिचे पूरा बहुत सुंदर काम हिचे। এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ
এটা অল ওভার বডিটা দেখুন কেতে সুন্দর লাগু দেখুন আজর কলেকশন এন্দা কলেকশন আছে যেটা দেখুন পুরা ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ପସନ୍ଦ ହିଁ ଲାଗିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହିଁ ଦେଖାଉଛି ଯେନ୍ତା ଟାଇପ୍ର କଲେକ୍ସନ୍ এটা গোটে দেখুন 17500 টাকা ମାତ୍ର মাত্র 17500 দেখুন নিউ টাইপ র আছে କି ଲେଭେଲର ହାଫ୍ ଟିସୁ ଦେଖୁନ হাফ ଆଚଲ টিসু আর কলরফুল পুরা তড়ক ভড়ক কলর যেটা কহেসন মাত্র 17500 টঙ্কার দেখুন আপনারা নেই পারবে তারপর দেখমা তারপরে এবে গোটে দেখমা এটা 21000 টাকা আসবা 21000 দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল আর বডিরে দেখুন পিরামিড ডিজাইন রয়েছে দেখুন টেরাকোটার কেতে সুন্দর পিসটি দেখুন আপনারা নেই পারবে হাফ পিসু সবু শাড়ি আজ পছন্দ লাগবে দেখুন যেটা দেখবে সেটা ঘিনবার মন লাগবা আর লেট নেক তারপরে এবে আসলা পোড়া কুম্ভ ডিজাইন পোড়া কুম্ভ বনে দিন বাদ দেখবার কি মিললা কেতেটা সিম্পল ডিজাইন রে भी हमर চয়েস রে রইছি তো এটা হেলা দেখুন আঁচলটা বহুত বড় আঁচল আছে এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ এটা দেখুন পুরা পোড়া কুম্ভ ডিজাইন আমি দেই না পারবার বহুত সারা কল আইছি এটা জুড়ে নয়া কলর রে अवेलेबल হিছে সিম্পল সোভার ডিজাইন দেখুন পোড়া কুম্ভ ডিজাইনটা পিনবে বলে বহুত হি রয়্যাল রিচ ফিল আবা দেখুন তার আঁচলটা দেখুন বিনা আঁচল এটা দেখুন এথরে ব্লাউজ भी আসবে ব্লাউজ আসিবা দেখুন এই টাইপর দেখুন শাড়ি মানে আপন মানে এন্টিক ইউনিক পিস যেটা কোয়া যাচ্ছে সম্বলপুরের দেখুন আপন এটা নেই পাবে পোড়া কুম্ভরে কেতেটা সিলেক্টেড পিস হি দেখাউছি আজিকা যেহেতু ভিড় অছন তো কাস্টমর মানকু আমি ওয়েট করি করি ভিডিও বনাউଛୁ ভিডিও বনাউଛୁ তো বেশি ওয়েট না করু কম পিস হি দেখাউছি এটা লিলি ফুল রে আছে এটা দেখুন আচ্ছা পিওর পাটতে আছে এটা আর বডি দেখুন লিলি ফুল রে দেখুন ব্ল্যাক কালার আছে বডি भी দেখুন কেতে শানদার আছে তারপরে এটা হচ্ছে ফুল টিস্যু রে দেখুন কেতে বড় নর্তকি পেটে এটা বড় এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ ওয়ার্ক ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক এটা দেখুন আঁচল আচ্ছা এটা দেখুন বডি দেখুন কেড়ে বড় নর্তকি দেখুন ফুল টিস্যু রে দেখুন এতকি বঢ়িয়া কোয়ালিটি দেখুন এই শাড়ি তারপরে এটা দেখমা হাফ টিস্যু আছে এটা আমি কইসু পয়তানি ডিজাইন রে করা হইছে এটা দেখুন মানে আঁচল আঁচল রে হাফ টিস্যু আছে আর বর্ডর রে भी টিস্যু আছে এটা ব্লাউজ আসি যাবা এটা হচ্ছে শোল্ডর রে এই ডিজাইনটা আসবা আর খুচরে প্লেন আসবা দেখুন ডিজাইনার শাড়িতে আছে ওয়াও কালেকশন আছে ওয়াও কালেকশন যেটা তোমরা নেবে বেলে গুলো সব হটকে টাইপর কালেকশন যেমন টিকে অর ডিফারেন্ট টাইপর কুলো কালেকশন কোসন তাকলে এই কালেকশন দেখুন এটা ওটে টিস্যু পাটা দেখমা কালার কম্বিনেশন মতে নোয়া লাগলা এটা দেখুন পুরা ফুল টিস্যু আছে এই দেখলে আচ্ছা এর ব্লাউজ ওয়ার্ক भी মিলি ব্লাউজ যাবা পিস ওয়ার্ক এটা দেখুন অল ওভার বডিটা দেখুন আপনি এই পারফেক্ট দেখুন তারপরে এটা সফটওয়্যার টিস্যুতে আছে তারপর দেখবা এটা হচ্ছে আঁচল আঁচল আর এটা বডি হচ্ছে তার বডিটা কেতে সুন্দর পিসটি দেখুন সব বড়িয়া বড়িয়া কালেকশন দেখুন ফুল টিস্যু রে আছে কালেকশন আর ফুল টিস্যু রে যদি প্রাইস না কই হবার আপনারা ফোন করি পছতে পারবে আপনারা প্রাইস বতে দেব তারপরে বুকিং করি পারবে এটা भी দেখুন বহুত সুন্দর মানে গোটে ডিজাইন করা হইছে আঁচল কে হেভি কালেকশন আছে এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস তার ব্লাউজ রে भी টিস্যু আছে দেখুন ফার্স্ট টাইম এটা ব্লাউজ রে भी টিস্যু আছে টিস্যু আর তার বর্ডরটা আমি পাখু দেখে দেব অলগা প্রকার স্টার भी আছে সুপারি ধড়ি भी আছে যেহেতু ভিড় হয়ে গলে না তো এবে মিক্স পাটো খালি লমেলম দেখিব बहुत ही सुंदर कलेक्शन देखুন এটা দেখুন মিক্স পাটো लेकिन पूरा प्योर বাকি লাগবা এটা হচ্ছে তার আঁচল আচ্ছা पहला ये कि जानबे कि मिक्स पाटा बोली हाई এটা लेवल আমি পিওর পাটো ভিতরে রাখি দিছিলু हेतकी तर में कंफ्यूज हो जानी देखुन हेतकी तर में এটা আসবা 11000 টাকা मात्र 11000 टंका देखुन मिक्स पाटा प्योर बाई फील आसबा हेंदा कलेक्शन এটা আসবা 10000 টাকা चूड़ा धड़ी আছে 10000 এটা আসবা 9500 টাকা ছোট ছোট টেরাকোটা ডিজাইন রে আছে 9500 जिन माने बुकिंग करबा चाहछन स्क्रीनशॉट करबे टिक मारी पठाबेले आपन पूरा फोटो मिली जिबा
এটা আসবা নবকুঠি প্যাটার্ন রে আছে 10700 টাকা। বহুত বড় আছে দেখুন 10700 টাকা। এটা হাতি সবারি রে আছে এটা আসবা 10000 টাকা। ओनली 10000 দেখুন 10000 টাকা প্রাইস মানে সবুতে মেনশন করা হচ্ছে আপন মানে আরাম সে বুকিং করি পারবে সব বেস্ট শাড়ি মানে সব লেটেস্ট ফ্রেশ কালেকশন সাবিত্রী ব্রতলাই এটা সব भी আছে 10000 টাকা আসবা। 10000 টাকা। এটা উঠে হেভি ডিজাইন আছে এটা আসবা 10800 টাকা। 10800 10800 টাকার দেখুন আপনারা নেই পারবে সুন্দর কালেকশন। তারপর দেখমা এটা আসবা 10000 টাকা। এটা দেখুন 10000 টাকার দেখুন আপনারা নেই পারবে কম রেঞ্জ র भी রহিছি বাকি এটা যেহেতু নিউ কলেকশন है তো এটা দেখুছো এটা भी আসবা 10800। এটা দেখুন মাত্র 10800 টাকার দেখুন সুন্দর স্পেশাল কালেকশন আপনারা নেই পারবে। তারপর দেখমা ইয়ারে দেখুন দেখমা কটন টিস্যু যেহেতু ইয়ারে পুরা ট্রেন্ডিং কালেকশন আছে এটা মানে 9700 টাকা অফার রেট অফার প্রাইস 9700 টাকা 9700 সাঞ্চি মের হ্যান্ডলুম যেটা দেখুন কি আমার भी ভিডিও ভাইরাল হইছে কটন টিস্যু রে 9700 টাকা। রেট পুরা অফার রেট দেখুন 9700 টাকা রে নেই পারবে। এটা भी আসবা 9700 টাকা। দেখুন 6 ধড়ি वाला भी দেখুন 8 ধড়ি वाला দেখুন 9700 টাকা রে অফার প্রাইস। আর সাঞ্চি মেহরুর যদি অফার প্রাইস কহি দেলে বেলে জানবে সেটা অ্যাকচুয়াল অফার প্রাইস। তারপরে দেখলাম এটা আসবা 9500 টাকা আর 200 কম দেখুন 9500 টাকারে আপনাকে মিলি হচ্ছে কটন টিস্যু মানে কটন পাটা भी কହୁছেন ডবল বর্ডার রে নবকুঠি প্যাটার্ন রে আছে এটা আসবা 10300 টাকা। দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া লাগে দেখুন 10300 দেখুন পুরা সে 20-30 টাকা যেন ফুল টিস্যু আছে হ্যান্ড টাইপ র লাগবা ফিল হিতলে পিন দিলে এটা দেখুন আচল হ্যান্ড শাইনিং भी आउছে लेकिन এটা দেখুন কেতে সস্তা রে মিলুছে 10300 টাকা মাত্র। তারপর দেখমা এটা উঠে দেখো 12500 টাকা আসবা 12500 টাকা রে এটা দেখুন এটা আচল হচ্ছে এটা তার ব্লাউজ আঁচল। পিস অল ওভার বডি দেখুন 12500 টাকা রে দেখুন আপনারা নেই পারবে। তারপর দেখবা এটা উঠে দেখমা শ্রীযন্ত্র রে আছে 11800 টাকা 11800 টাকা রে দেখুন কেতে ফিনিশিং আছে কেতে কোয়ালিটি वाला দেখুন ফুল টিস্যু বাকি লাগুছে এটা হচ্ছে তার আঁচল এটা হচ্ছে তার পুরা বডি বডিটা। এটা একটা এক্সক্লুসিভ কালেকশন দেখামা মাত্র 10500 টাকা। বহুত হি বঢ়িয়া দেখুন 10500 টাকা রে এটা আজির লাস্ট এটা দেখুন আচল আর বডি দেখুন বহুত হি সুন্দর কালেকশন দেখুন আজির ভিডিও 10500 10500 আজির ভিডিও দি বেস্ট কালেকশন রহলা আজির ভিডিও যে দেখিবে কিনি যারা কনফিউজ হতলে নেবে কিনা বলে আজির ভিডিও দেখি বাউনি বিনা পড়া সাঙ্গে সাঙ্গে বুকিং করে দেবে আর লেট না করুন জলদি হি বুকিং করুন যেন শাড়ি পছন্দ লাগুছে অনলাইন भी অর্ডার হচ্ছে এই আপনারা ভিজিট করুন সাঞ্চি মের হ্যান্ডলুম সম্বলপুর কি। তো আজির ভিডিও কেন কমেন্ট করুন ভালো লাইক করুন শেয়ার করুন চ্যানেল কে পলাতরা জিনরা সাবস্ক্রাইব করুন। তো ভিডিও নেট করবা প্রেম নেক্সট ভিডিও জয় মা।